On en parle. On en parle. On en parle. An foli be vestibule filɛbaga bɛɛ lajɛlen ni wagati in na an b'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka kulomajɔ la hali bi aw ka sɔgɔlen to vestibule tv sanfɛ ni o ye aw ka tele mandi ye facebook sanfɛ an bɛ jamukan min kɛnɛ kan komi an bɛ a fɔ ɲɛna cogo min na ale de bɛ wele ko on en parle. On en parle ye émission jumɛn ye an bɛ kuma fait divers kan fɛn minnu bɛ kɛ an ka société kɔnɔna na ni bɛɛ b'a ye mɔgɔw b'a ye a bɛ kɛ gɛrɛnna barow ye sokɔnɔ barow donc an bɛ na ni o kumaw de ye ka bɔ ka na an ka plateau sanfɛ ka mɔgɔw invité u ka na mun bɛ u fɛ u k'o fɔ aw ni anw ɲɛna donc an ka bi thème min b'an bolo yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma di invité minnu b'an bolo u k'u présenter aw la. Oh, bonjour, ne tɔgɔ ko Mariam Kulibali. Ani ɲankuma ne tɔgɔ Madame Wedrago Kafinewan. Bonjour, ne tɔgɔ ye Kadijatu Wedrago. Aw ni ɲankuma ne tɔgɔ Berti Tata. D'accord, donc invité minnu b'an bolo u bɔra k'u présenter aw la sisan nɔ an ka bi ɲɔgɔn ye thème tɛ foyi wɛrɛ ye mun de b'a to an bi bogotigininw an bɛ pressé ka don furu la parce que n terimuso donna n terimuso kelen tɛ fila tɛ donc n fɛnɛ b'a ɲɛɲini ka don on fait tout pour que an ka se ka don furu la mun de bɛ na ni o ye donc minnu b'an bolo bi plateau in sanfɛ olu fɛnɛ bɛn'u hakilinataw fɔ anw ɲɛna o thème in sanfɛ u bɛna a lawalawala aw ni anw bɛɛ ɲɛna sisan nɔ donc an ka kuma di an kini bolo yanfan mɔgɔw ma ni kuma min bɛ u fɛ u k'o fɔ aw ɲɛna. Oh, i ni ce i ka question na. Ne kɔni ta ye ni ne bɛ don a la ni ne bɛnna ni ne ma pɛrɛ kuma min ne bɛ don a la sous condition parce que a bɛ se ka kɛ dɔ mago bɛ furu la et tout a ka sɛbɛn a ka papier sanfɛ baarakɛyɔrɔ la ko marié n'o y'i ɲɛsin ne ma ko furu ne b'a bila n ko contrat peut-être 6 mois peut-être 1 an donc o 1 an mana se ou bien o 6 mois mana se a contrat bɛ casser l'argent que tu me dois i b'o wari di ne ma mais foyi tɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ o condition na o de la mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ se ka i panpan ka taa don o ko la parce que u b'a fɔ non divorce cayara mais mɔgɔ t'a dɔn ko min bɛ a ko kɔrɔ. donc ni ye n ka kuma faamuya sisan nɔ e ta ye k'a fɔ ko tɔw bɛ pressé n'i ye e ɲininka pressé bɛ kɛ parce que mɔgɔw mago bɛ contrat la donc e yɛrɛ la misaliya la e yɛrɛ la ni e yɛrɛ kun don ni e b'a kɛ contrat de n'o kɔni y'a sɔrɔ ne ma pɛrɛ e b'a kɛ contrat mais sisan an ko par exemple e terimusow la e teri bɛɛ ka cɛ sɔrɔ e ma cɛ sɔrɔ a tɛ e yɛrɛ kɛ cogo sugu dɔ la a tɛna e pousser k'e bila kokɛbalikɛ la contrat ko yɛrɛ tɛ k'e la pressé k'e don furu la parce que tɔw donna n fɛnɛ ka don u bɛna min ɲɛfɔ e ɲɛna furu kɔnɔna ni fɛn ninnu na o curiosité tɛ e minɛ. non a bɛɛ ka kan ne ma mɔgɔ man kan tɛ ka don ko la parce que dɔ b'a la quoi nimisa de b'a la a kɔfɛ. d'accord donc kuma min bɛ fɛnɛ bolo Madame Wedrago. Ok, kuma diyara n ye. Bon, furuko in filɛ nin ye mɔgɔw bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ min o tɛ koyi. Furu tɛ mɛ pressé ka don a la ou bien karisa furu la n bɛ don furu la n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ ko pressé kojugu de bɛ na ni sira jugu cɛ. O ye tiɲɛ. ni e ko ko karisa donna ne terimuso bɛ furu la ne fɛnɛ bɛ don ten e na furu kɛ ten dɛ wa e ka furu na sa ten tɛ foyi dilan donc o de kelen don an ka société la furu tiɲɛnen don parce que caman bɛ don a la ten dɔw bɛ don a la karisa n terimuso bɛ furu la n bɛ don a la ou bien n bɛ don a la ka taa n dogo fɛn dɔ kɔfɛ o tɛ furu ye ni na kanu de don furu ye n'i ma fɛn ni ala ka yɔrɔ la contrat ko tɛ foyi ko tɛ don furu la parce que a ka di i ye n bɛ don furu la furu ka ɲi mais kana don furu la ko karisa donna furu la kana furu kɛ parce que n bɛna taa n dogo ko dɔ kɔfɛ ou bien n bɛ don furu la ka nin kɛ furu t'o fɛn ye o ye tiɲɛ minɛ n'i ko i bɛ don furu la i bɛ don a la ko dɔ de kan kana don a la ne terimuso bɛ furu la ayi n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ i m'a ye sisan furu barika foyi t'a la o ye tiɲɛ dɛ voilà a kuma ka nɔgɔn donc an numankuru yanfanw ka di kuma jumɛn b'e bolo ni thème in sanfɛ bi. Bon ne kɔni bolo i bɛ ka kuma min fɔ o dɔrɔn fɛnɛ t'a a conséquence ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bi
u bɛ kɛ grande famille na par exemple Awɔ. u parents bɛ pressé u ka furu pour que u ka bɔ ni sɛgɛn in cɛ la ou bien parce que bɛɛ furu la mun na ne den ma furu grande famille kɔnɔna na o fɛnɛ bɛ na n'a ye kuma latigɛ tɛ e ka kuma la e ko parents b'a kɛ pour que den ka bɔ sɛgɛn na ni den taara furu la o sɛgɛn kelen fɛnɛ tɛ o don dɛ mais olu to yɔrɔ ye o olu bɛ pressé e ka furu de parce que carré kɔnɔna na an ka kɛ par exemple carré kɔnɔ bɛɛ bɛ ka furu du kɔnɔ ni npogotigininw ka ca bɛɛ furu la mais ne den ma furu mun de la ne den ma furu u bɛ na u bɛ pression boli kan n'u ye pression boli kan i bɛ wuli i bɛ taga don dɔ la ten tali dun fɛnɛ nafa t'o la donc i k'a lajɛ i k'a ɲini i k'a tigi dɔn karisa ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye sanni i ka wuli ka taa pression kana na i bila fosi de la nafa tɛ pression na quoi nafa t'o la awɔ tiɲɛ tata double pression ne ko nakilanta ye min ye i ye ɲininkali min kɛ n bɛ n'i ka ɲininkali jaabi terre à terre la awɔ parce que e ko mun bɛ ka musomaninw bila sisan teliya furu la musomaninw yɛrɛ filɛ nin npogotigininw yɛrɛ filɛ nin n'u bɛ ɲɔgɔn kan a tɛ taa keleya kɔ o ye tiɲɛ karisa n ye nin kɛ fo n ka nin kɛ karisa ka cɛ bɛ wari d'a ma f'a ka nin kɛ karisa ye ni ɔrɔbu don fo n ka taa ni ɔrɔbu ɲɔgɔnna san o dɔrɔn de nana ni furu in ye mais u nana furu kɛ i b'a fɔ kulonkɛ ko karisa ye ni fini ɲɔgɔnna san n bɛ taa sugu la n bɛ fini san o ni furu tɛ kelen ye u m'o de faamuya o dɔrɔn de nana ni n bɛ furu ye u ye mɔgɔ filɛ nin keleya ni ɲɛngoya fɛnɛ bɛ yen mɔgɔ filɛ n'i ye mɔgɔ ye ni a fini y'a tigi minɛ ne bɛ se ka chemise ye e la san e ka nin chemise cɛ ka ɲi ne bɛ taa ɲɔgɔnna san a bɛ se ka kɛ a bɛ ne minɛ a bɛ se ka kɛ a tɛ ne minɛ o ye keleya ye mais ɲɛngoya ye min ye ne nin ye e la fo n ka ɲɔgɔnna san jagoya n'a se tɛ n ye a bɛ n minɛ a tɛ n minɛ fo n ka san o de ye ɲɛngoya ye o de nana u y'o de ɲagami ka na ni furu ta ye e furu la sisan ni ne ye cɛ sɔrɔ bɛɛ ka alamisani kelen juru bɛ ala la ni ne ye cɛ sɔrɔ ne bɛ taa mais e ta o kan ka kɛ ne ka bonheur de mais e ye cɛ sɔrɔ ne bɛ taa n ci dɔ tigɛ o dɔrɔn de nana ni furu ye sisan furusa bɛɛ ye o de parce que u ma pɛrɛ n terimuso furu la fo n fɛnɛ ka furu u ye ɲɛngoya ni keleya de ɲagami ɲɔgɔn na o de kɔni ne hakilinata ye wa tata ye kuma min fɔ na n ka appuyer dɔɔni quoi furusa yɛrɛ de ka ca sisan nɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ don dɔrɔn i na ne bɛ bɔ furu la pepe parce que u tɛ cɛ yɛrɛ dɔn yɛrɛ parce que karisa furu la fo n ka boli a bɛɛ ye terimuso ko de terimuso ta b'a la en même temps terimuso i ni minnu bɛ yɛlɛ n'a fɔra k'olu bɛɛ furu la k'i kelen to i fana b'a fɔ k'i jɔ fɔlɔ n fana ka furu de donc cɛ dɔ bɛ na i nɔfɛ ten cɛw yɛrɛ tellement que cɛw y'a dɔn ko muso filɛ nin ye furu ko de b'u kɔnɔ n'u nana hali min tɛ fɛ la u b'a f'i ɲɛna ko je vais te marier i bɛ taa sɔrɔ furu yɛrɛ t'a kɔnɔ yɛrɛ mais a bɛ na dɔrɔn a bɛ furu vite fait na i bɛ taga o y'a sɔrɔ ko min b'a la a ko jugu i t'a ɲɛ dɔn i bɛ wuli i bɛ t'i fili fɛn na nafa t'o la quoi ne kɔni bolo viens je vais te marier kɛra slogan kura de ye donc ɲininkali min bɛ ne fɛ k'a tɛnku aw la sisan nɔ est ce que an ka bi npogotigininw ka furu perese parents nɔ t'a la parce que par exemple n'i donna carré kɔnɔ e ni minnu ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ somɔgɔw k'a ye olu bɛɛ bɛ ka cɛ sɔrɔ ka furu ka taa e tɛ yen i yɛrɛ b'i sigi dɔrɔn u b'a kuma fɔ i sigi ko tan u b'a fɔ ban de don sinon k'a fɔ ko i tɛ fɛ ka taa o de don sinon ban de don sinon cɛw b'i bolo an parents o pression fɛnɛ b'an pousser ka fɛn dɔ kɛ ou bien aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye o la ka ladilikan kɛ an masaw ye o ko in na a bɛ se ka mun fɔ pour que u ka se ka o ko ninnu dabila an ka Tamara Bouedra o la ok sisan parent ko filɛ nin ye parent dɔw bɛ u bɛ pression kɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min pression bɛ kɛ dɔw kan yɛrɛ de f'a b'u obligé ka taa don fɛn dɔ la min man d'u ye i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ ka furu joona o t'u ka objectif ye dɔw bɛ yen u bɛ fɛ ka kalan de kɛ ka tila ka baara sɔrɔ donc ni bɛɛ furula n'e bɛ yen ou bien n'e bɛ so kɔnɔ bɛɛ furula ba yɛrɛ bɛ to k'a f'i ye e tɛ ɲɛ bɔ karisa fɛ karisa furula a bɛ tan donc n'e ko k'e bɛ taa don o furu la a ka ca Ala fɛ dɔw ta bɛ réussir mais caman tɛ réussir dɛ hali n'a bɛ réussir a bɛ sɔn ka réussir fɛn dɔ kan voilà a bɛ réussir fɛn dɔ kan soit e b'i sigi ka Ala minɛ ni n taara so n faw bɛ n gɛn ou bien n baw bɛ n gɛn e b'i sigi o kan ka dimi kun a ka ca Ala yɛrɛ fɛ Ala k'an n'a cɛ jan dɔw bɛ se ka kɛ saya parce que bɛɛ tɛ dusukasi in supporter bɛɛ tɛ se i y'a ye donc ne kɔni bɛ min fɔ an parents ye jɔn tɛ tɛmɛ Ala kan mɔgɔninfin kɛra cogo cogo i bɛ Ala kɔfɛ n'an tun bɛ se ka kow k'an yɛrɛ an tun tɛ Ala wele o bɛɛ tun b'a créer i yɛrɛ i y'a créer cogo cogo n'Ala ko k'a bɛ dan yɔrɔ min a bɛ dan yen wa n'a bɛ se yɔrɔ jan a bɛ se an ka Ala filɛ quoi an kana an denw pousser k'u don ko la ko min cɛ man ɲi a bɛ na ni kasaraba ye
parce que ni furu ma ɲa n'a ye den caman sɔrɔ a laban ye baara ye dɛ a bɛ k'i doni ye a bɛ k'i doni ye dɛ i bɛ taa n'a ye min dɔw yɛrɛ bɛ cɛ dɔw tɛ den dɔw accepter i ni den bɛɛ bɛ taa voilà n'o taara e tɛ baara la den tɛ baara la denw b'aw kan a bɛ kɛ cogo di a kuma ka ca bolo mana funu a bɛ da bolotigi kan na dɛ e y'a pousser k'a ka taa a daga ka bɔ e da la a daga tilala ka segin e da la donc ne b'a ɲini an masaw fɛ hakɛto bɛ kuma kan kuma ma nɔgɔ mais u k'a lajɛ u k'an fɛnɛ hakilina dɔ kuma dɔw la denmisɛnninw fɛnɛ ka jateminɛ kɛ ka masaw kuntilenna dɔn n bɛ don yan n bɛ bɔ yan nafa foyi t'a la parce que parents fɛnɛ bɛ denmisɛnninw caman bila ka taa kun jumɛn na dɔw bɛ perese k'u denw bila ka taa kun jumɛn na manamana ko denmisɛnnin dɔw b'a kɛ kɛnɛma ka caya u bɛ na ni denw ye ka na d'i ma donc kuma sulu bolo dɔw b'u perese k'i den di o perese in de fɛnɛ bɛ na ni ko wɛrɛ donc masaw k'a dɔn denw kuntilenna ye mun ye den fɛnɛ k'a dɔn min ka di ne masa ye ne b'o to yen n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn faamu kuma ca et puis masa musoman ni denw a ye to ka ɲɔgɔn masala fa yɛrɛ bɛ kuma denw fɛ aw bɛ ɲɔgɔn masala karisa ni ne ka ɲi nin man ɲi a ka ca ala fɛ denw b'i lamɛn ni den ni ba bɛ baro kɛ hali n'a bɛ kɛnɛma n'a ko min nin kɛ ne fa ni ne ba ko nin man ɲi dɛ a bɛ segin a kɔ donc n'an tora ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a bɛɛ tɛ se ka kɛ bugɔli ni pɛrɛn-pɛrɛn ye den dɔw bɛ boli ɲɛ u bɛ siri ɲɛ mais n'a y'aw sigi ka ɲɔgɔn baro tiɲɛ yɛrɛ la ne fa ni ne ba ni ka da ye ne bɛ taa nin sira fɛ donc a ka ca ala fɛ kow bɛ nɔgɔya an ka société kɔnɔ société kɔnɔna na effectivement kuma b'e bolo a Mariam kuma wɛrɛ tɛ ne bolo dɛ an ka kuma di an numankuru yan fan kuma jumɛn b'aw bolo o kuma in kan bon ne kɔni ne b'a fɔ parents dɔrɔn tɛ quoi baw dɔrɔn tɛ parce que ba ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kan ale ni a sigida la ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu fɛnɛ kan ka to k'a lajɛ e den furu la mais i kana n'a fɔ k'i bɛ pression boli i terimuso kan fɛnɛ den ka furu quoi parce que nafa t'o la e bɛna na o kɛ i bɛna na mɔgɔ ka situation tɛ kelen a bɛ se ka kɛ e ta o ta ɲɛnɛ bɔra ka ɲɛ mais e bɛna nin bila nin b'a ta k'a di mɔgɔ ma furu la donc a ta bɛ tiɲɛ a bolo donc an k'a lajɛ quoi ni mɔgɔ min den ma furu a kana na kɛ k'a fɔ k'a kɛ ni waso ye sigida la quoi parce que nafa t'o la n'a ye waso kɛ o bɛ mɔgɔw bila kojugu la fɛnɛ ko kɛ balikɛ la a dɔw ta b'u bolo olu yɛrɛ ma furu mais u bɛ t'u ɲɛsin walitaw de ma ko fo olu ka furu ne o yɔrɔ yɛrɛ de faamu ma ka ca Tata ne kɔni hakilinata ye min bɛ parents bila la parce que fɔlɔfɔlɔ la olu ka temps ni an ka temps tɛ kelen olu dɔw ka temps yɛrɛ la u bɛna dɔrɔn karisa i ka kɔɲɔ ye nin wɛrɛ ye i cɛ filɛ u ban t'a la u seko t'a la donc u b'a fɔ karisa i sera furu ye u bɛ dɔw ɲini dɔrɔn balimaden dɔw i bɛ ta ka di o ma bon olu ka temps ni an ka temps tɛ kelen i b'a fɔ ale y'a fɔ cogo min na ni i somɔgɔw bɛ masala n'u bɛ ka pression k'i ka karisa f'i ka furu u la sigi karisa mɔgɔ bɛ kɔrɔya n'i fa ye mɔgɔ bɛ kɔrɔya n'i ba ye mɔgɔ tɛ kɔrɔya n'i kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ olu hakili bɛ minɛ e hakili bɛ kɔrɔya n'olu ta ye i b'a fɔ karisa i ma baasi tɛ i ma kuma jugu tɛ aw ka temps ni anw ka temps tɛ kelen ni ala ye cɛ nɔgɔya furu ye ala ta de mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ni n'u ye kanu ye hali n'u m'i furu i nimisi bɛ wasa parce que furu ye ala ta de i b'a sɔrɔ ala de m'a latigɛ u b'i dusu suma ka sɔrɔ furu yɛrɛ tɛ i bɛ o de ɲɛ f'u ye ni a kuma sera a bɛ kɛ ni bɛɛ furula hali ni ala ko ne bɛ furu bi sini ne bɛ sa n'i y'o ɲɛ f'u ye u b'a faamuya quoi d'accord mais a bɛɛ tɛ quoi bɛɛ tɛ lamɛnni ɲɛ dɛ bɛɛ tɛ lamɛnni ɲɛ kɔni o ye tiɲɛ majorité de bɛ compter o parce que parents i b'a fɔ Tata y'a fɔ cogo min o de don olu b'a kɛ i b'a fɔ fɔlɔ et puis a ka ca ala fɛ olu fɛnɛ ka fɔlɔ furu n'an taw tɛ kelen tɛ parce que ni masa ko i ka don ko min na n'i donna la a bɛ reçu i bolo alhamdulilayi an ɲɛ b'an masaw la vraiment u ka furu ɲana an dala kuma tɛ mais o bɛɛ ye fɔlɔ taabolow ye sisan kow yɛlɛmara kow cayara dɛ kow cayara mɔgɔw ma i t'a dɔn i taa dîner bɛ kɛ cocktail bɛ kɛ o si tun tɛ kɛ fɔlɔ fɔlɔ ni den mun menacera n'i ma taa dɔrɔn an b'i ba furu sa donc ba kama i bɛ to don furu in na an n'a man di ye bɔn tagalen ɲɛfɛ ala bɛ faamuyali di cɛ yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ faamuyali aw bɛ ɲɔgɔn faamu furu bɛ ja mais o tɛ bi ye dɛ sisan anw denmisɛnninw yɛrɛ b'a fɔ ko an diyaɲɛ furu caman bɛ tila ka kɛ goɲɛ ye furu ye i m'a ye donc an ka jateminɛ ni ala ye fɛn fɛn latigɛ o bɛ kɛ mais i yɛrɛ ka kow jateminɛ k'a lajɛ ni mɔgɔ min ka taabolo bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que a gɛlɛyara cogo cogo n'aw ka kow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'aw bɛ ɲɔgɔn faamu aw bɛ tila ka segin ka na kɔfɛ aw b'a ta a daminɛ na min fɛnɛ b'a kɛ goya furu ye musomaninw tɛ ko kun voilà fɛn bɛɛ daminɛ ka di a camancɛ man di a laban man di mais ni e ko e tɛ ko kun a tɛ kɛ la a tɛ fɔ e ma a bɛ caya
o tɛ se ka faamuya dɛ hali n'a masa ni ɲɔgɔn cɛ i den i fitinin u bɛ bɔnbɔninw san i ye u bɛ fɛnw san mais n'i kɔrɔbayara i b'i yɛrɛ ye kɛlɛ bɛ kɛ kɛlɛmisɛnnin bɛ na surtout n'i nana don bogotigiya la ni pantalon donna i ba yɛrɛ bɛ keleya i la mais n'i sera k'olu kun e ko e tɛ o kun cɛla la a tɛ faamu o dɔrɔn de bɛ na ni furusa ye bɛɛ ko k'a tɛ kɛ na sisan o dɔrɔn de bɛ kɛ na parce que ni min taara dɔrɔn jamajamalen e ko petu ko cɛ t'a kɛ la a tɛ kɛ na tɛ faamu an yɛrɛ musomanninw filɛ nin an b'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ hali kamaletigɛ yɛrɛ dɔrɔn na an b'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ko i kana sɔn i ka cɛ ka nin k'i la ko min la o bɛ ka nin k'i la e tɛ ka sɔrɔ a bɛ kɛ yɛrɛ la voilà k'a sɔrɔ a bɛ kɛ togolen na mais diɲɛ na i t'o ta mɛn i ma ye mais furu n'o tɛ kelen kamaletigɛ ye ko wɛrɛ ye mais ni i furula kɔni il faut i k'a muɲu i bɛ ala deli n'i furula i ka sa i ka furu la i ka den barikama wolo donc an bɛ aw ɲininka ladilikan jumɛn bɛ aw bolo sisan ka se an bogotigini minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na k'a f'u ɲɛna aw bɛ ka nin taabolo min kɛ taabolo ɲuman tɛ aw kana perese ladilikan jumɛn bɛ aw bolo ka f'u ɲɛna o ko la. ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ n yɛrɛ tɔɲɔgɔnw ɲɛna n kɔrɔ ni n dɔgɔw na vraiment an segin an kɔ dɔɔni ni n ko an ka segin an kɔ dɔɔni hakilimaw b'a faamu n'i taabolo la k'i danbe lajɛ i fa kun ye min ye kunun i mɔkɛ kun ye min ye kunun n'i y'o lajɛ dɔrɔn i bɛ segin mais bi an ɲinana an ka fɛnw bɛɛ kɔ an ɲinana an ka coutumes kɔ an ɲinana an ka culture kɔ an yɛrɛ ye jɔn ye an t'o dɔn bilen o de nana ni ko caman ye n'i bɔ yɔrɔ dɔn ne fa kun tɛ sɔn nin ma ne ba kun tɛ nin kɛ fɛn min i t'a kɛ wallahi i t'a kɛ parce que an faw n'an baw n'an bɛnbaw ma manamana ko kɛ u ma ko kolon kɛ u bɛ se ka ko kolon min kɛ o ye n'i filila bɛɛ bɛ fili ci min ta bɛ fili mais n'i filila dɔrɔn i jija i ka segin kɔ donc an k'an taabolo la an k'an tabiyaw lajɛ an k'an bɛnbaw lajɛ k'an fa n'an baw lajɛ n'an y'o ye dɔrɔn an bɛ segin an kɔ o de ye ne ka ladilikan ye. kuma min bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna u k'u hakili sigi u ka ko kɛtaw fɛ u kana perese ka taa don ko dɔ la kɔfɛ u bɛna nimisa ko min na quoi u k'u hakili sigi o ye tiɲɛ donc Kadi kuma jumɛn b'e fɛ min bɛ ne bolo ka fɔ mɔgɔw ɲɛna comme a y'a fɔ cogoya min na hakili sigi bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ quoi en fait donc a banna n yɛrɛ ɲɛ t'a la n bɛna min fɔ donc aw k'o de hali bi an bogotigininw an hakili sigi d'accord an hakili sigi an ka lajɛliba in dabila karisa furula karisa ye nin kɛ fo n ka nin kɛ nafa foyi t'a la fɛn min kɛra i yɛrɛ ala b'i la wasa i yɛrɛ ɲinɛ u k'u ɲɛ bɔ terimusow la n'u tagara u ka don de sera o ye tiɲɛ hali n'u furu sara u ka don kuma se fɛnɛ n'u taara u bɛ furu sa u bɛ tila ka segin mɔgɔ tɛ taa k'i cɛ dan u tila ka hɛrɛ sɔrɔ anw de bɛ perese sinon ala tɛ perese ala bɛ fɔ an ye kamaletigɛ man ɲi i k'i sigi i cɛ bɛ na a dun bɛ na dɛ a bɛ na o tiɲɛ i bɛ taa munumunu baden de kɛ a bɛ tila ka na taa ni ka segin bɛ gɔ ne ma ka kulu b'a munumunu bɔ an yɛrɛ de la o n'i sigi i tɛ munumunu kɛ o de don ne bɛ k'i ka kuma de la d'accord donc comme an b'a fɔ an ɲɛna cogo min na an ka vestibule filɛbagaw an ka émission sera kuncɛyɔrɔ ma an bɛ plateau min kan ale de bɛ wele ko on en parle an ka bi thème kun ye mun de bɛ bogotigininw bila k'u perese ka taa don fɛn na fɛn min bɛ tila ka kɛ ko wɛrɛ ye u bolo donc invité minnu tun b'an bolo u y'u hakilinata fɔ aw ni anw ɲɛna u ye conseil caman fɔ an bangebagaw an masaw hakɛto bɛ kuma kan olu ye u ye kuma caman fɔ an yɛrɛ bogotigininw fɛnɛ ye donc comme u y'a fɔ cogo min na a ka hakili sigi de bɛ na ni fɛn caman ye hakili sigi u yɛrɛ ka kuma ala bɛ mɔgɔ ɲinanen de sɔn donc aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. On en parle. On en parle. On en parle.